Hi, hello guys. Welcome my YouTube channel. Sak আজি আলু খান্দি আছো। এয়া আলু ওলাইছে দুই তিনটা। কিবালে বগৰী চুৰ কৰি আছে এয়া। বাইদেউ দুইটা। হেয়া বগৰী চুৰ কৰি আছে না বাইদেউ? বগৰীটো টেঙা মিঠা নহয় আমাৰ। টেঙা বগৰীটো খাই জানো? Hey guys, বগৰী এচক। বগৰী কেনেকা লাগিছে চক এয়া? ঘৰৰ গছৰ বগৰী কি মিঠা ইমান টেষ্টি। চক কেনেকা লাগিছে এয়া? কেনেকে টেষ্টি পকা লাগি আছে চক খাইয়া সেই পকি আছে এইটো ডাঙৰ বগৰী আছিল এইটো লাগা নাই ইমান এইটো লাগিছে সৰু বগৰীটো সেই ঢেৰ পকি আছে ওপৰ হেই আহে এই চক বগৰী গাইছে বগৰী দে জোকাৰি দে এবাৰ মুনু বাইদেউ আমাৰ বগৰী ফুটলা আছে মুনু বাইদেউ লাগে তো বগৰী বগৰী ভিডিওটো চাই পেলাই লাইক কমেন্ট জৰুৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দোস্ত এই গাইস বগৰী তোদের কেনে উঠাছি করে মুখ আহে নি হ্যাঁ অসুকে টিঙর লদি হে গাইস বগৰী এসব বগৰী আলু খান্দি আছো আলু ইমানখিনি খান্দিছে চব অলপমান এটা খান্দিবলৈ বাকী আছে সিফালেও আছে ইয়া খান্দিবলৈ এইটো ৰঙালাও চব কেনেকৈ হৈছে ঠিক আছে আলু খান্দি আছো আলু চব কেনেকৈ গৈছে আলু চক আলু কেনেকৈ গৈছে ৰঙা সেয়া আলু ঠিক আছে আলু सब आलू तो आलू के आलू हो गए हैं है ना दादा पूरा आलू के आलू हो गए हैं आज बाड़ी पे तो एक आलू सब ইমানখিনি খান্দিব আছে আকৌ খেতাৰ পৰা খেতালৈকে ইমানখিনি খান্দিব বাকী আছে ইমানখিনি পাইছোঁ এতিয়া मेरे को तो नहीं मिल रहा है तेरे को मिल रहा है अरे इसको खाना बे ओए मुझे मिल गया अरे कहाँ गया ओए मुझे मिल रहा है या मुझे मिला इतना सारा आलू निकल गया अभी निकल दिया अरे अभी खत्म नहीं हो गया क्या हाँ ओ मिल गई मिल गई यार अभी तो मेरे को मिल गया रे अरे मैं ले लूंगा अरे भाग अरे मेरा आलू क्या लाए या अरे आलू तो मिल गए रे हाय अरे ये मिल गई रे मुझे भी या
की आलू हो जाएगा हमारा, है ना दादा? ओ मिल गई। अये इसको फेंक या खान छोटे। ओए खा गया मेरा। ये ले तू यहाँ पे रख। मेरा इधर ही है, मेरा ज़्यादा हो गया, तेरा तो कमती है। अभी तो ज्यादा कर दूंगा ना। इसको खा नुगाल। ये मेरा आलू भी मत छूना। इतना सारा आलू मिल गया और थोड़ा रह गया खाने के लिए। ढेर आलू बोला कल और अलग थकिले खानिब पाছত खानिम और 4 5 থাকিছে। তো সেই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ দোস্ত, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।